वज़ीर आज़म इमरान खान की सिफारिश पर सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली तोड़ दी। सदर ने असम्बली तोड़ने की मंजूरी आइन के आर्टिकल 58(1) और 48(1) के तहत दी। नोटिफिकेशन जारी। फवाद चौधरी कहते हैं आर्टिकल 224 के तहत वज़ीर आज़म जिम्मेदारियां जारी रखेंगे। काबीना तहरील कर दी गई। कप्तान के सरप्राइज पर अपोजिशन सख्ते में। हुकूमती इक़दाम पर अपोजिशन का एहतजाज। कौमी असम्बली में धरना। खुद कार्रवाई शुरू कर दी। पैनल ऑफ चेयर अयाज सादिक ने स्पीकर की नशिस्त संभाल ली। बिजली बंद होने के बावजूद अदम एतमाद की तहरीक पर कार्रवाई जारी रही। अभी तक अपोजिशन को समझ नहीं आ रही कि हुआ क्या है। कल शाम को आप सबको कहना पड़ा था घबराना नहीं। वजीर आज़म इमरान खान का पार्टी रहनुमाओं से खिताब। कहा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने वाज़ेह तौर पर कहा इस खत में बैरूनी साजिश है। उसके बाद नंबर्स गेम की बातें गैर मुतल्लिका हैं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में आर्मी चीफ समेत तमाम सर्विसेज चीफ्स मौजूद थे। सलामती कमेटी के आगे सारी चीज़ें रखी गईं। हमारे लोटों से सिफारत खानों के लोग बाकायदा मुलाकातें करते थे। ये सारा एक कनेक्शन था। कल रात सबको बता देता तो वो आज इस सदमे में ना होते। कौम नए इंतखाबात की तैयारी करे। अल्लाह का शुक्र है मुल्क के साथ होने वाली बड़ी साजिश नाकाम हो गई। वज़ीर आज़म इमरान खान की कौम को मुबारकबाद। कहा इस मुल्क का फैसला आवाम ने करना है, किसी बाहर के कुव्वत या करप्ट लोगों ने नहीं। तहरीक अदम एतमाद के पीछे फौरन एजेंडा था। गद्दार यहाँ बैठकर साजिशों में मुलव्वस थे। अचकन सिलवाने वालों ने करोड़ों रुपए से लोगों को खरीदा। गद्दारों से कहता हूँ आपने घबराना नहीं है। जिन लोगों ने पैसे लिए वो अब सवाब कमाएं, रकम गरीबों पर खर्च करें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मौजूदा सूरत हाल का नोटिस ले लिया। समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील। जस्टिस काजी फाइज ईसा के नोट पर चीफ जस्टिस ने साथी जजेस से मुशावरत की। पीपल्स पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। डेप्यूटी स्पीकर का इकदाम कलअदम करार देने की इस्तदा। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने असेंबलियां तोड़ने के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। कहते हैं असेंबली तहलील करने का कोई आईनी जवाज नहीं। अदलिया ने नोटिस न लिया तो आवाम समझेंगे बहरान में उनका भी हिस्सा है। डिप्टी स्पीकर ने तहरीक अदम एतमाद गैर आइनी करार देकर मुस्तरद की। रूलिंग में कहा करारदाद आइन के आर्टिकल 5(a) के मुनाफी है। तहरीक अदम एतमाद आलमी साजिश के तहत लाई जा रही है। किसी गैर मुल्की ताकत को हक नहीं कि मुंतखब हुकूमत साजिश के तहत गिराए। डिप्टी स्पीकर ने आज अदम एतमाद मुस्तरद करने की तफसीली रूलिंग जारी कर दी। फरूख हबीब का ट्वीट। लिखा इस रूलिंग की स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने तौसीक कर दी है। स्पीकर का फैसला हतमी है, किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकता। तमाम आईनी प्रोसेस मुकम्मल हुए उसके बाद रूलिंग आई है। फवाद चौधरी कहते हैं इतवार को अदालतें नहीं लगनी चाहिए। सियासी फैसले अदालतों में नहीं होते। मार्शल लॉ का कोई खतरा नहीं। हर चीज आइन के मुताबिक हो रही है। हुकूमत हमारी गई, अफसोस तो हमें होना चाहिए मगर हम जश्न मना रहे हैं और ये रो रहे हैं। इनके मुंह लटके हुए हैं। निगरान सेटअप के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत भेजेंगे। अगर शेर के बच्चे हैं तो आए इलेक्शन लड़ें। हम्माद अजहर बोले कठपुतली हुकूमत पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर कंट्रोल चाहती थी। इमरान खान ने साजिश कामयाब नहीं होने दी। शहबाज गिल कहते हैं असेंबलियां टूट चुकी, अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के तहत इलेक्शन होंगे। इमरान नियाजी और उनके हवारियों ने खुली आइन शिकनी की। आर्टिकल 6 लगेगा। शहबाज शरीफ कहते हैं इस वक्त मुल्क में कोई हुकूमत नहीं, एक आइन शिकन टोले का कब्जा है। इमरान नियाजी वज़ीर आज़म ही नहीं तो उस आइन की इख्तियार को इस्तेमाल कैसे कर सकता है। चीफ जस्टिस मुल्क को बहरान से बचा सकते हैं। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट मुल्क को आइन शिकनी से तहफ़्फ़ुज़ के लिए आइनी फ़र्ज पूरा करेगी। अपोजिशन इमरान खान को NRO देने के लिए तैयार नहीं। गैर कानूनी इक़दाम सरप्राइज नहीं, बगावत है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं ये PDM की साजिश कहें या आलमी साजिश, तहरीक अदम एतमाद से नहीं बच सकते। मेरी स्ट्रैटेजी पर पूरी अपोजिशन एक पेज पर आई। डिप्टी स्पीकर ने आइन तोड़ा। गैर आइनी काम नहीं करने देंगे। मैदान से भागना बचकाना हरकत है।
آصف علی زرداری بولے ڈیپٹی اسپیکر کی رولنگ غیر آئینی ہے، اس مرحلے پر عمران خان اسمبلیاں تحلیل نہیں کر سکتے، اتنا شوق ہے تو آ جائیں، ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں۔ پارلیمنٹ کی کارروائی کسی فورم یا عدالت میں چیلنج نہیں کی جا سکتی، پیپلز پارٹی کے رہنما آئینی ماہر سینیٹر رضا ربانی کا موقف سامنے آ گیا۔ کہا آرٹیکل 69 کے تحت پارلیمنٹ کی اندرونی کارروائی پر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا، پارلیمنٹ کی اندرونی کارروائی میں کوئی مداخلت نہیں کی جا سکتی۔ نواز شریف اور اسحاق ڈار تیار بیٹھے تھے کہ جدہ جائیں گے، پھر وہاں سے پاکستان آئیں گے، مگر نہائے دھوئے اور مکھی بیٹھ گئی۔ شیخ رشید کہتے ہیں چیری بلاسم والوں کی نیکریں بن گئیں، نئے الیکشن کے لیے 2 ماہ سے رو رہا ہوں، خواہش ہے صوبائی اسمبلیاں بھی توڑ دی جائیں۔ اپوزیشن نے عمران خان کو لیڈر بنا دیا ہے، اس فیصلے کے بعد انڈیا کے چینلز پر صف ماتم ہے۔ بھارتی چینلز کا خیال تھا کہ ان کے بزنس پارٹنر اور کاروباری شیئر ہولڈر آ جائیں گے، نگران بھی جلد آ رہا ہے، الیکشن بھی شفاف ہوں گے، عمران خان 2/3 اکثریت سے کامیاب ہو کر پھر آئے گا۔ اپنی کرسی کو بچانے کی خاطر آئین پاکستان کا حلیہ بگاڑنے کی اجازت کسی کو نہیں دی جانی چاہیے، مریم نواز کا ٹویٹ۔ کہا اس جرم پر اگر اس جنونی شخص کو سزا نہ دی گئی تو آج کے بعد اس ملک میں جنگل کا قانون چلے گا۔ ان کے چہروں کو یاد کر لیں، آئین پر حملہ کرنے والوں پر آرٹیکل 6 کا مقدمہ ہونا چاہیے۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں بڑے سرپرائز کے لیے آپ بھی تیار رہیں، عمران خان ملک اور پارلیمنٹ کے غدار ہیں، عوام نہیں چھوڑیں گے، یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں جمہوریت نہ رہے۔ احسن اقبال بولے عمران خان آخری گیند تک لڑنے کے بجائے وکٹیں اکھاڑ کر میدان سے بھاگ گیا۔ پنجاب اسمبلی میں ارکان کا شور شرابہ، وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب نہ ہو سکا، اسپیکر نے اجلاس 6 اپریل تک ملتوی کر دیا۔ نون لیگ کے ارکان اسمبلی میں موجود، انتظامیہ نے بجلی بند کر دی۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔